Today I'm going to perform the enema. So what is the enema? This is a cleansing enema is a procedure that involves the introduction of large volume of fluids into the rectum of the patient to stimulate bowel movement and evacuate feces. The purpose of this is to prepare patient for diagnostic test or for surgery, and it helps relieve constipation. So first, verify first the order of the doctor if the patient is for enema, and then you gather all the equipments needed, like the enema bag. We have here the enema bag, then the underpads, then the gloves, the lubricant, and entering the room of the patient, you should greet the patient, then explain the procedure to the patient, do hand washing, and verify patient. If what is your name, sir? Okay, and you check the wrist tag of the patient. So done hand washing, so you should wear the gloves. Wear gloves. First, wear the gloves. Then the patient, place the patient in left lateral position. So this is a left lateral position. Then hang the enema bag. Before, when I was in the ward before, and mga 5 years ago, mag-enema ko. So among ginagamit sa una is tungkan, then na siya nanipod sumpay. So assuming this is the enema bag, siya naman karon kay bag na ginagamit din ang pud enema na siya. So hang it there. So dapat ana na siya, din naani siya sulod nga water na diri ang katong amo sa una kay subsad sa among gigamit. Then and then this one mo ni siya ang tube nga diri mo agi ang imo ang fluids, din mo ni siya butangan nimo siya og KY jelly. Put a KY jelly lubricant. This is my lubricant. So I put a lubricant, and then instruct the patient to insert. I will insert the tube. Sir, I will insert the enema tube to your anal canal. Okay, I will then separate the buttocks of the patient to locate the anal canal. So then inserting slowly, gently insert the tube, and then for 5 to 15 minutes ana siya din. Ang pasyente ani kay mayon naman siya, kalibangon ako murag na siya urge na makalibang. So that's the time nga if the patient is kuan kanang ato pa siya sa CR, so assist the patient to the CR. Kung dili na bitaw kay use a bedpan. Then so mayon siya nga kanang dili na nimo don usay dili man mahurot ang imong gibutang diri nga tubig mo reklamo na gid ang patient na nakalibangon ako mana. So paspas na og ato sa CR din. Then pagman balik na po siya sa position, and then until nga mahurot ni siya din. Then to balik ra gyapon to siya. Di guman na to insert ana din. Reklamo muna dayon ang pasyente nga kalibangon, so ato sa CR. Then sa flat enema pod, so nana po siya nakakuan siya, nabutangan nimo siya og kuan underpads ana gyapon position left lateral. Then ang flat enema lang kay kuan siya kanang naa siya ang flat enema lang kay, like, example this is a flat enema, then naa siya katong tumoy. Ana siya tumoy ana. Then imo na siya i-open, and then i-insert ra nimo siya diri. I-insert ana, then i-press, then usay dili pa mahurot ang katong kuan mayon ang pasyente nga kalibangon ako uban pod mahurot jud siya, mahurot din ikuan jud siya, i-roll ang kuan para mahurot, din wait for 2 to 5 minutes, then until such time nga makalibangon na siya, na siya urge nga makalibang. Islit ako naman. Then na siya urge nga makalibang, and then kuan assist the patient to the toilet or kanang diri lang sa bedpan. Then after the procedure, remove the gloves, then place the patient in comfortable position, then remove the underpads di kay mong gigamit, then position the patient, then document the procedure, the time. Do not forget to document the procedure.